yang harus ada hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh kaum perempuan. Apa saja itu? Yang pertama, syarat daripada perempuan atau wanita yang bisa memperbaiki masyarakat, ya. Yang pertama adalah sholihah fi nafsiha. Dia harus baik atau dia harus berjiwa baik, ya. Nah, ini faktor utama, ya. Bagaimana dia bisa menjadi wanita yang baik, ya? Dia harus tatasallah bil ilmi, mempersenjatai diri atau membekali diri dengan ilmu. Ilmu apa saja yang harus menjadi bekal bagi perempuan supaya dia mampu, ya, bisa memperbaiki masyarakat? Apakah harus ilmu matematika atau ilmu fisika atau ilmu-ilmu tertentu? Ya, tidak disyaratkan untuk mempunyai ilmu-ilmu tersebut. Tetapi cukup dengan atau bisa dengan memahami ilmu-ilmu yang mengantarkannya untuk mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ya bisa dikatakan ilmu-ilmu ya. Nah, alhamdulillah sekarang kita dunia ini sudah terbuka dan ilmu itu bisa diperoleh oleh siapapun dengan cara apapun, nggak harus hadir ke majelis ilmu, ya. Jadi kalau tidak bisa hadir, ya, kalau bisa hadir ke majelis ilmu sangat dianjurkan. Kalau tidak bisa hadir bukan berarti kerjaannya cuma di dapur. Nah, namun dia bisa buka YouTube atau dengan cara yang lain. إذن المقوم الأول الذي يجب أن يتوفر في المرأة حتى تكون تصلح المجتمع أن تكون هي صالحة في نفسها. وما السبيل إلى ذلك؟ بالعلم الشرعي، ليس فقط العلم والعمل به. أن أعلم ولا أعلم فلا فائدة من ذلك. إذن المقوم الأول العلم الشرعي لصلاح المرأة هو العلم الشرعي. إذا مقومات مؤهلات المرأة لإصلاح المجتمع، المقوم الأول صلاح المرأة. أما المقوم الثاني في هذا يساعد المرأة في صلاح خارج البيت، خارج أسرتها، وهو البيان والفصاحة والحجة. عندما أخرج إلى مجتمع في درس في مسجد أو أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر في مجلس معين، يجب أن يكون لدي بيان وفصاحة وحجة. مثلا تقف لي سيدة تقول لي أنا غير مقتنعة بالحجاب، أريد أن تقنعيني. فإذا كنت غير متسلحة بالعلم لن أعرف كيف أوصل لها الفكرة. ليس هذا فقط، يجب أن يكون لدي الحجة والبيان والفصاحة لإيصال هذه الحجة. أحيانا يكون لدي العلم ولكن أفتقر إلى الخطابة والبيان والبلاغة في إيصال حجتي، هذا ينقص من حجتي قليلا. لذلك الخطابة، أسلوب الإلقاء، هذا مهم جدا في الإصلاح خارج البيت. Baik. Ya, jadi faktor utama tadi supaya wanita itu bisa menjadi atau bisa melakukan perannya dalam perbaikan masyarakat, yaitu dia harus membekali diri dengan ilmu, ya, au salihah fi nafsiha, ya. Dia harus baik, ya. Diri pribadinya itu harus menjadi pribadi yang baik, ya. Cara untuk menjadi pribadi yang baik pertama dengan atau membekali diri dengan ilmu, ya. Namun ya tidak cukup dengan membekali diri dengan ilmu saja, harus mengamalkan ilmu yang dia ketahui itu, ya. Kemudian faktor yang kedua, ya, ini faktor terkait dengan hal-hal yang di luar, ya. Seperti apa? Nggak hanya ilmu yang dia miliki, namun dia harus punya bayan, fasohah, hujjah. Bayan, bagaimana dia mampu menjelaskan kepada orang lain, bagaimana dia fasih, ya, atau mempunyai hujjah, ya, alasan, ya, saat ada orang lain yang bertanya kepadanya, ya. Misalnya saja kita sebagai kaum wanita, tiba-tiba kaum wanita atau muslimah, ya, mungkin ada orang yang bertanya kepada kita, ya, saya kok belum menerima, ya, kenapa kaum wanita itu harus pakai
hijab, ya, kenapa harus pakai jilbab, ya. Nah, kalau misalnya kita nggak punya bekal untuk nggak punya ilmu untuk menjawab pertanyaan itu, kira-kira kita bisa nggak menjawabnya, ya. Jadi kadang kita bisa berbicara, namun belum bisa diterima oleh orang yang kita ajak bicara itu, ya. Oleh karena itu nggak hanya kita disyaratkan untuk punya ilmu saja, namun juga harus tahu cara menyampaikan itu, ya. Ilmu khitabah, bagaimana kita berbicara kepada orang lain, dan juga model, ya. Karena dalam berdakwah, dalam mengajak umat itu nggak hanya asal ngomong, akan tetapi perlu kalimat atau ucapan yang bisa diterima oleh orang lain, ya. Kita juga harus mempelajari tentang hal itu, ya. Yang pertama ilmu, dan yang kedua bagaimana kita menyampaikan kepada orang lain, ya. Ilmu untuk dilakukan, yang kedua ilmu untuk menjadi hujjah, ya, alasan atau penguat dalam kita berdakwah atau menyebarkan kebaikan. الأول صلاح المرأة، وصلاحها يقتضي أن يكون لديها علم شرعي. الثاني البيان والفصاحة. الثالث الحكمة. أرى أن الحكمة لديها أهمية كبيرة كبيرة كبيرة. الله سبحانه وتعالى يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، آية 269 في سورة البقرة. الحكمة وهي كما نقول نحن العرب لكل مقام مقال، يعني أحيانا ردة الفعل تقتضي أن أتصرف بعنف، وأحيانا بتغافل، وأحيانا بابتسامة، حسب المقال، حسب الشخص ماذا يقتضي أن تكون ردة فعلي. هذه مهمة أخواتي. فأحيانا تتعاملي مع عالم معاند، يعاند، يعرف العلم ويعاند. أحيانا مع عالم ومتكاسل، يعرف ولكن ليس لديه الهمة للتنفيذ. وأحيانا مع جاهل، ردة فعلك يقتضيها الظرف ومع من تتعاملي. الله سبحانه وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لم يقل اصبر، قال اصطبر. نحن العرب نقول زيادة المبنى زيادة في المعنى، لم يقل اصبر، قال اصطبر، زاد حرف الطاء، معناها هنا صبر شديد. معروف أمرنا بالصلاة لأهلنا، نكرر نكرر نكرر. لذلك الحكمة ضرورية. قد تقولي أنا أمرت ابني بالصلاة مرة مرتين، خلاص لن أمره أكل. لا، الله قال واصطبر عليها. الحكمة تقتضي مني أن أنوع له في الطلب والأمر، مرة أكون حازمة، مرة بتلطف معه، مرة بالمكافأة، مرة بالعقاب. واصبر واستمر بالصبر، هذا يقتضي حكمة. لا أن أضربه عندما أسمع واضربوهم ل10، أن أقوم بضربه ضربا مبرحا وأقول أنا نفذت الأمر النبوي وأتركه بعد ذلك. لا، الضرب له حدود، وليس دائما نتجه إلى الضرب، نجرب الوسائل الأخرى وبعد ذلك نتجه للضرب. لذلك الحكمة أخواتي مهمة. سأستعرض لكم مثالين من السنة النبوية على الحكمة في التعامل في إصلاح المجتمع، حتى نكتسب من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تعامل بحكمة مع هذين الموقفين المختلفين. المثال فيما بعد. نعم. طيب. Ya. Jadi syarat pertama supaya perempuan itu atau kita sebagai wanita bisa memperbaiki masyarakat, yaitu kita harus memperbaiki diri kita, ya, atau diri kita itu harus menjadi pribadi yang baik, ya. Bagaimana cara menjadi pribadi yang baik? Yang pertama dengan berilmu dan beramal. Yang kedua, kita harus mempunyai bayan, fasohah, serta hujjah, ya. Artinya apa bayan, fasohah, hujjah tadi? Yaitu kita harus punya ilmu untuk atau ilmu pengetahuan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebaikan atau syariah Islam, ya. Yang ketiga yaitu perempuan harus
mempunyai hikmah, ya. Hikmah. Apa itu hikmah? Ya. Apa pentingnya hikmah? Ya. Kita harus tahu apa itu hikmah sehingga bisa mengajak orang lain dengan cara yang baik. Ya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah disebutkan tadi ya, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, ya. Dan barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka dia telah memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Ya. Lah, hikmah ini, ya, bagaimana kita mengajak orang lain dengan cara hikmah, ya, itu sesuai dengan istilah balaghah, ya, istilah balaghah dalam Al-Quran, ya. Istilah balaghah dalam bahasa Arab. Apa itu balaghah? Balaghah itu adalah likulli maqamin maqalun, ya. Tiap kondisi itu ada kalimat yang sesuai dengan kondisi tersebut, ya. Jadi bagaimana kita menghadapi orang yang, ya, kita menghadapi manusia itu tidak hanya dengan satu cara. Jadi kita harus mengenali pribadi orang yang ada di hadapan kita, ya. Kalau kita sudah mengenali orang yang ada di hadapan kita, baru kita bisa memilih reaksi yang sesuai dengan orang tersebut, ya. Terkadang kita bertemu dengan orang yang alim mutakasib. ماذا أنت تذكرين عالم متكاسل وعالم عنيد كله عالم لا، عالم متكاسل وعالم معاند. المتكاسل يعرف ويتكاسل عن التنفيذ، أما العالم المعاند يعرف ولا يريد أن يعترف، والآخر جاهل. الجاهل نعم. يا هذا ما شاء الله جميل، البيان واضح. طيب. Kadang kita bertemu dengan orang yang jahil, memang nggak tahu, ya, atau orang yang tahu tapi bermalas-malasan, ya, dalam melakukan apa yang dia ketahui itu, ya, atau orang yang tahu sebuah kebaikan namun dia memungkirinya, ya, ada yang bermalas-malasan, ya, ada yang memungkirinya. Nah, cara kita untuk mengajak mereka pada kebaikan itu tidak mesti dengan satu cara, ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi mereka, ya. Dan reaksi kita atau cara kita dalam menghadapi mereka bisa dengan atau ghaful itu ya sudahlah, ya. Ya. Cuek, ya, atau atasamuh, toleran, ya. Jadi macam-macam, ya. Bahkan Al-Quran pun, ya, mengingatkan kepada kita, ya, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, ya, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat, ya. Dan perintah bersabar di sini menggunakan kalimat istabir, ya, ada tambahannya ta, ya. Kenapa enggak Allah mengatakan isbir, ya, isbir bersabarlah, tapi istabir, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita pasti membacanya cuma dan bersabarlah, gitu saja. Namun dalam bahasa Arab ini mempunyai makna yang lebih dalam, ya. Artinya apa? Benar-benar bersabarlah, ya, ya. Benar-benar bersabarlah, nggak hanya bersabar, tapi harus benar-benar mempunyai tekad, kemauan yang kuat, menahan diri untuk terus-menerus mengajak, ya, orang terdekat kita atau masyarakat secara umum melakukan kebaikan, ya. Makanya, ya, kita misalnya, ya, mengajak anak kita sholat itu nggak hanya dengan satu cara, ayo sholat gitu saja, ya. Harus dengan banyak cara, harus bersabar, ya, diulang sampai berhasil, ya. Entah itu dengan cara yang lembut atau dengan memberi hadiah atau dengan al-iqab, ya, dengan menghukumnya, ya. Enggak hanya katanya Rasulullah kita disuruh ngajak anak sholat, kalau enggak mau suruh mukul, ya sudah, saya sudah melakukan sunnah Rasul. Enggak hanya seperti itu, ya. Ada banyak cara atau hikmah, ya. Hikmah itu melakukan sesuatu dengan sesuai dengan ya, melakukan, ya, sesuatu dengan cara yang baik, ya. Enggak hanya langsung dipukul, ya, tapi Rasulullah juga menganjurkan banyak cara, hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan, ya, yang sesuai dengan kondisi orang yang kita hadapi. طيب، قلت سأذكر حديثين للرسول صلى الله عليه وسلم
ونرى ردة فعله عليه الصلاة والسلام وكيف كان لديه حكمة معينة في التعامل. الحديث الأول أورده الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما، حديث صحيح إن أعرابي دخل المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك في بعض الروايات أنه دخل إلى المنبر وبال، وبعض الروايات يقول تنحى جانبا من المسجد. المهم بال في المسجد، دخل وبال في المسجد. طبعا الصحابة أخذتهم الغيرة ووقفوا أرادوا قتله، فحال بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى للإعرابي وقال إن هذا المسجد إنما جعل للصلاة والذكر وليس مكانا للأذى والقدر، يعني شرح له. فالإعرابي لاحظ ردة فعل الصحابة كيف سحبوا السيوف وأرادوا قتله، ولاحظ ردة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال صبوا عليه، أولا قال للصحابة لا تزرموا، وفي رواية أخرى لا تقطعوا عليه بوله. أراده أن ينتهي من بوله، هو بدأ يعني سبب في اتساخ المكان، فلا بأس ليتم بوله، فقال لا تقطعوا عليه بوله، وفي رواية لا تزرموه. ثم قال صبوا عليه، على هذا المكان البول، ذنوبا من ماء، ذنوب يعني دلو من ماء. فقال ونصح الصحابي قال هذه المساجد إنما جعلت للصلاة والذكر ولا تصح للأذى والقدر. فطبعا الصحابي لاحظ الفرق بين ردة فعل الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. يريد الانتقام. فماذا نستفيد؟ ما العبر التي نأخذها من هذا الحديث؟ العبرة الأولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يبادر به. كيف عرفنا ذلك؟ من الصحابة، عندما نرى منكرا يجب أن نبادر به، إلا لو كان هذه المبادرة المسارعة تترتب عليها مضرة أو مفسدة فلنؤخر قليلا، يعني نتركه حتى يتم بولته، ثم بعد ذلك نشرح له ونتكلم معه. لعل إرعابنا له ومسارعتنا بإيقافه ربما يترتب عليه مفسدة، فلذلك يجب المسارعة بإنكار المنكر إلا لو ترتب عليه مفسدة أخرى. العبرة الأخرى الثانية لا نترك المفسدة، يجب إزالتها مباشرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صبوا عليه ذنوبا من ماء، يعني لم يترك، لأن لو تركنا البول ربما ننساه، ربما يجف، ربما يحدث أمر آخر لا نجد ماء، فيجب المبادرة بإزالة المفسدة. سأتم بعد الترجمة. من فضلك ما دعاء الأعرابي آنفا؟ اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، ولا ترحم معنا أحدا، يعني أنا ومحمد فقط، الآخرين لا ترحمهم. ولكن هناك بقية للحديث في رواية أخرى، هذا في مسند أحمد رحمه الله، قال هذه التتمة اللهم ارحمني، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد حجرت واسعا، يعني أنت ضيقت رحمة الله، رحمة الله ستصيب الجميع. ما شاء الله. Jamil jiddan al-kisah. Ya. Ada dua contoh yang akan disampaikan Ustazah Jumanah di sini tentang bagaimana Rasulullah mengajarkan hikmah. Ya, cara mengajak umatnya, mengajari umatnya dalam berhikmah, ya, dalam mengajak dengan cara yang hikmah. Ya. Yang pertama, dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan bahwa ada seorang A'rabi, ya, orang Badui masuk ke masjid. Sebagian riwayat menyebutkan, ya, dia naik ke minbar, tempat khutbahnya imam, ya. Dalam riwayat lain disebutkan di pojok masjid, ya. Kemudian pipis, ya. Saat melihat itu, para sahabat mengangkat pedangnya, ya. Kemudian mau marahin orang Badui tadi, ya. Bahkan ada yang ingin membunuh orang Badui tadi, ya. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya? La tadlimu,
لا تزرموه. تزرموه يعني قطع البول. La tazrimu, ya. Ya, jangan jangan putus, ya. Jangan putuskan dia yang lagi pipis, ya. Atau la taqta'u alaihi baulah, ya. Sudah biarkan dia menyelesaikan BAK-nya, ya, buang air kecilnya, jangan ya diputus, ya. Kemudian nanti, ya, tuangkan air di situ. Ini pesannya Rasulullah kepada para sahabat, biarkan sampai selesai pipisnya, setelah itu tuangkan air di situ, ya. Masya Allah, ya, ini Rasulullah, ya, mengajarkan kepada kita cara yang lembut, ya, cara yang penuh hikmah, ya, nggak langsung marah ke orang Badui sebagaimana reaksi para sahabat, ya. Saat mengetahui hal itu, pas orang Badui tadi langsung Masya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah marhamni Muhammadan, ya Allah berikanlah rahmatmu kepadaku dan kepada Muhammad. Jangan engkau kasih rahmat orang-orang selain aku dan Muhammad. Saking keselnya, ya. Ini sangat indah, ya. Dan di akhir hadis disebutkan Rasulullah mengatakan, kau nggak bisa membatasi rahmat Allah kepada hambanya. Kenapa? Karena rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatnya Allah itu sangat luas, ya. Allah memberikan rahmat kepada siapa yang dia kehendaki, ya. Nah, ini menunjukkan kasih sayangnya Rasulullah kepada semua manusia, baik itu yang mungkin, ya, sedikit adabnya ataupun orang yang beradab, ya. Rasulullah tetap mengajarkan kepada para sahabat cara yang penuh dengan hikmah, ya. Kemudian apa yang bisa kita ambil atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini, ya? Yang pertama, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah wajib bagi kita semuanya, ya. Dan kita harus bersegera untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Harus bersegera. Kecuali, ya, jika saat beramar ma'ruf nahi mungkar itu malah terjadi madharrah, ya. Jika ada madharrah, maka boleh kita akhirkan, ya, kita tunda, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi tadi, ya. Bisa saja langsung sudah nggak boleh pipis di sini, cepat lari keluar, ya, bisa seperti itu. Namun Rasulullah sudah, karena apa? Karena bisa jadi nanti madharatnya itu lebih besar kalau misalnya baru di tengah-tengah pipis kita cegah, ya. Ini yang pertama, ya. Jadi kita harus, ya, kalau melihat kemungkaran bersegera, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, ya. Mereka, ya, mengangkat senjata, ya, sampai mengangkat senjata saat melihat orang pipis, ya. Mungkin kejadiannya dengan zaman sekarang ini, ya, banyak sekali, ya, banyak orang yang bersegera amar ma'ruf nahi mungkar. Namun juga ada yang menggunakan cara yang penuh hikmah, ya. Apa harus langsung mukul orang tersebut, ya, atau dengan cara menasihati sebagaimana Rasulullah, ya, yang mengatakan kepada orang Badui tadi, ya, sesungguhnya masjid itu tempatnya sholat, ya, dan zikir, dan nggak patut atau nggak layak, nggak tepat jika digunakan untuk membuang kotoran, ya. Nah, pelajaran yang kedua yaitu, ya, jangan biarkan keburukan itu ada, jangan biarkan sesuatu yang nggak baik itu ada, ya. Oleh karena itu, ya, di sini saat melihat hal yang tidak baik maka kita harus segera menyingkirkannya, ya. Sebagaimana dalam hadis tadi, ya, Rasulullah memerintahkan para sahabat subbu alaihal ma, ya. Saat melihat di situ ada pipis, nggak dibiarkan saja, ya. Bisa jadi nanti lupa, kemudian ada orang sholat di atasnya, jadi sholat di tempat yang najis, ya. Maka Rasulullah langsung menganjurkan untuk menyiraminya dengan air. إذن الدروس المستفادة من هذا الحديث: أولا المبادرة إلى إزالة المنكر أو إنكار المنكر، ثانيا إزالة المفسدة، ثالثا بيان الخطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للإعرابي: إنما هذه المساجد جعلت للصلاة والذكر وليس للأذى والقذر، يعني أظهر له الخطأ. لا يمكن أن نأتي ونضرب أحد ولا نقول له ما سبب الذي فعله، الخطأ الذي فعله، ما سبب ردة فعلي. يجب أن أبين له خطأه.
العبرة الرابعة من هذا الحديث دور اللين والرفق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الرفق ما دخل لشيء إلا زانه، وما خرج من شيء إلا شانه. يصبح قبيح أي أمر لو خلا من الرفق يصبح قبيح. انظروا رفق الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعرابي، ما دفع الإعرابي أن يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فلذلك يا أخواتي مهم جدا الرفق. الآن نعيد النقاط التي تكلمنا. حتى تصبح المرأة قادرة على إصلاح المجتمع يجب أن يكون لديها مقومات. المقوم الأول الصلاح، أن تكون صالحة في نفسها، والصلاح يأتي بالعلم الشرعي. رقم 2 أن تكون لديها البيان والبلاغة والفصاحة خصوصا في خارج بيتها. رقم 3 الحكمة. وعندما تطرقنا إلى الحكمة ذكرنا حديث، والآن سأذكر حديث الإعرابي الذي بال في المسجد، والآن سأذكر حديث آخر. طبعا في حديث الإعرابي الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع جاهل. هنا في هذا الحديث سنتعامل، الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع عالم معاند. مرة بعد أن تم تحريم الذهب على ذكور المسلمين دخل رجل إلى المسجد وفي إصبعه خاتم من ذهب، فأنكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ الخاتم من يده وطرحه أرضا. بعد ذلك قيل للرجل وقال: ألم أقل لكم إن الذهب حرام على رجال أمتي حل لإناثها؟ يعني لماذا تلبسه بعد التحريم؟ بعد خروج الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة لهذا الرجل: خذ خاتمك وانتفع به، يعني بيعه وخذ ماله. فقال: والله لا آخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا تعامل الرسول هنا فيه نوع من الشدة، أن يأخذ الخاتم ويطرح يلقي به، هذا فيه نوع من الشدة. لكن أحيانا الحكمة تقتضي نوع من الشدة. هو عالم معاند يعرف الأمر ولكنه يعاند. فلهذا نرجع إلى ما قلنا إن لكل مقام مقال. أحيانا تقتضي منا الحادثة أن نكون شديدين بعض الشيء، أحيانا اللين بحسب ما يقتضيه الأمر. يجب أن يكون لدينا الحكمة بالتعامل. أي الحديث الثاني هذا صحيح. الرسول نحو رجل نعم الذي يلبس ذهبا، لبس خاتم من ذهب. Ya, beliau tadi mengulangi ringkasan daripada isi peran perempuan tadi ya. Namun saya jelaskan secara langsung ya, pelajaran apa yang diambil dari hadis contoh hikmah yang dilakukan oleh Rasulullah tadi ya, saat orang Badui pipis ya. Pelajaran yang pertama yaitu al-mubadarah ila izalatil munkar, bersegera untuk menghilangkan atau mencegah kemungkaran. Yang kedua, bersegera ya menghilangkan keburukan atau hal yang menimbulkan mafsadah ya. Keburukan, mafsadah artinya apa? Keburukan atau kerusakan. Nah, yang ketiga, bayanul akhir bil khata', menjelaskan kepada orang lain tentang kesalahan yang telah dilakukan ya, sebagaimana Rasulullah tadi ya, sesungguhnya masjid itu adalah tempatnya sholat dan zikir, bukan tempat untuk membuang kotoran ya. Yang terakhir yaitu tentang ar-rifq ya, lemah lembutnya Rasulullah. Rasulullah di sini ya, masya Allah ya, tidaklah kelembutan itu menghiasi seseorang kecuali tidaklah kelembutan itu dimiliki oleh seseorang kecuali akan menghiasi orang tersebut ya, dan tidaklah seseorang itu bersifat keras ya, tidak mempunyai kelembutan, maka hal tersebut akan menjadikan dia hina ya. Saat seseorang itu menghiasi diri dengan kelembutan, maka dia akan menjadi bagus ya. Saat dia melakukan kekerasan ya, tidak mempunyai sifat lemah lembut, maka pada hakikatnya dia menghinakan dirinya sendiri ya. Mudah-mudahan Allah berikan sifat lemah lembut kepada kita ya, namun tetap tegas ya, tegas dan lemah lembut, sehingga
orang-orang bisa ikut melakukan kebaikan dan Islam lebih bisa diterima oleh masyarakat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ya, tentang misal contoh hikmah yang dilakukan oleh Rasulullah ya, atau pelajaran hikmah yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Ada seorang alim, dia tahu ya, ada seorang alim, seorang yang tahu bahwa memakai cincin emas itu adalah haram ya. Tapi ya ini seorang sahabat ya, seorang sahabat pakai cincin, padahal dia tahu kalau cincin itu haram dipakai kaum laki-laki. Terus apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah langsung mengambil cincin di tangannya itu dan membuangnya ya. Nah, jadi kadang ada hal yang mengharuskan kita menggunakan cara lembut ya. Ada kondisi yang kadang mengharuskan kita menggunakan cara yang keras juga. Namun sekeras-kerasnya Rasulullah, lihat ya, dalam hadis ini dijelaskan Rasulullah langsung ngambil cincin itu dan membuangnya, nggak langsung ditinggal atau ngatain dasar ini, nggak begitu, atau kamu memang berhati batu, nggak begitu ya. Cincinnya dibuang, kemudian Rasulullah mengatakan ya, ambillah cincin itu ya, dan gunakan untuk hal yang bermanfaat bagi keluargamu ya. Nah, Masya Allah ya, Rasulullah mengajarkan kita walaupun sepertinya itu keras, namun dibalik itu ada kelembutan ya, yang menunjukkan kasih sayangnya Rasulullah kepada kita semuanya. طيب إذا نعيد النقاط مرة أخرى. حتى تصلح المرأة تشارك المرأة في صلاح مجتمعها يجب أن تكون مستسلحة بالعلم الشرعي، أن تكون صالحة هي بنفسها. كيف تصلح نفسها؟ بالعلم الشرعي والعمل به. ثانيا يكون لديها الحجة والبيان والفصاحة. ثالثا يكون لديها الحكمة، وذكرنا في موضوع الحكمة حديثين وردة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم تجاه كل موقف. الآن المقوم الرابع من مؤهلات المرأة حتى تصلح المجتمع، المقوم الرابع حسن التربية. قبل أن أصلح المجتمع في الخارج علي أن أصلح ما داخل بيتي، علي أن أصلح رعيتي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قد تقول المرأة أنا ليس لدي أولاد، مثلا سيدة غير متزوجة وليس لديها أولاد، تصلح محيطها، المحيط الذي تتولاه. لو كانت معلمة تصلح طلبتها، هذه رعيتها. إذا الدائرة الأولى المحيطة بي أتولى صلاحها. أولادي أول شيء، سأصدر أفراد إلى المجتمع، علي أن أهتم بتربيتهم. إذا لم أكن أنا مثال جيد بأن أكون أم صالحة على خلق، أتعامل تعامل جيد، لا أكذب، لا أنافق، أصلي صلاتي في أوقاتها، أؤدي عباداتي، إذا لم أكن أنا مثال صالح كيف سيكون نتاجي وأولادي صالحين؟ لذلك أصلح نفسي ثم أبدأ بإصلاح الدائرة الأولى المحيطة بي وهم أبنائي. المشكلة أن الآن أصبح تحدي التربية صعب في مجتمعنا. الآن أصبح يتدخل في التربية أطراف أخرى، الإنترنت، الإعلام، رفقة السوء. أصبحت التربية الصالحة أمر صعب قليلا، لدرجة أن أرى البعض يشعر بالفشل والإحباط ويترك هذا الأمر، يقول مثله مثل غيره، لن أستطيع أصلح أكثر من ذلك. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى لعبدة أوثان، عبدة أصنام، لم يقل شأنهم شأن غيرهم وأتركهم، بل قال له سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أؤمر بالحق. إذن علي بالأمر بالحق مهما كان الوضع سيئا، مهما كانت الظروف المحيطة لا تعينني، علي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وطلب الاستعانة من الله سبحانه وتعالى والدعاء، والأخذ بالأسباب بعد ذلك بإصلاح دائرتي الأولى ومحيطي الأول ورعيتي وحسن تربيتهم. حسن التربية معناها المقصود هنا تربية النفس المحيط الأول، سواء معلمة، محيطي، أولادي، يعني
هذه المقوم آخر رابع، لا باقي واحد. Baik. سريع الأخير. Ya. Faktor yang keempat yaitu husnul tarbiyah, ya, pendidikan yang baik, ya, pendidikan yang baik yang harus ya, faktor keempat yang harus dimiliki oleh kaum perempuan, ya, untuk memperbaiki masyarakat yaitu husnul tarbiyah. Kita harus mempunyai wawasan pengetahuan yang baik, ya. Hal utama yang harus kita jadikan pegangan yaitu hadis Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ya. Semuanya kita mempunyai tanggung jawab, ya, dan kita akan ditanyai oleh Allah tentang tanggung jawab yang kita pegang itu, ya. Kita sebagai perempuan mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga kita, ya. Oleh karena itu ad-dairah al-ula, ya, atau di mana kita bisa memperbaiki diri yaitu ad-dairah al-ula al-muhitah bi, yaitu lingkungan yang ada di sekeliling kita, ya. Jadi kita sebagai ibu, ya, berarti kita harus memperbaiki keluarga kita, anak kita. Kita sebagai guru, kita harus memperbaiki kita dan juga murid-murid kita, ya. Dan sebelum memperbaiki kita juga harus baik terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya dalam mengajak itu orang mempercayai kita, ya. Oh, beliau juga melakukannya. Oh, dia ngajak salat tepat waktu. Kenapa? Karena misalnya ada orang ngajak untuk salat tepat waktu, ya, pasti kita mengatakan, oh, dia memang salat tepat waktu, ayo kita ngikut, ya. Tapi kalau salatnya nggak tepat waktu, pasti kita akan malah menyepelekannya, ya. Oleh karena itu kita juga harus memperbaiki diri kita sebelum mengajak orang lain, ya. Hal yang harus kita ketahui juga, ya, pasti ini kita semuanya sudah paham, ya. Musuh kita itu banyak sekali, ya, nggak hanya faktor malas saja. Namun sekarang ini ada internet, ya, ada media-media sosial, ya, yang bertebaran di depan kita. Atau nggak hanya itu, namun lingkungan yang buruk, ya. Ini yang terkadang, ya, yang harus yang menghalangi langkah kita dalam mengajak orang terdekat kita untuk melakukan kebaikan, ya. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita tentang firman Allah, fasda' bima tu'mar, ya. Terus menerus mengajak orang untuk melakukan kebaikan, ya, dan berpalinglah wa'arid anil jahilin, ya. Mungkin kita mengatakan saat mengajak dia, ayo nutup aurat, enggak, memang di sana juga lingkungannya enggak nutup aurat kok, ya, ayo jangan begini, di sana juga begitu, enggak apa-apa, wis sedikit-sedikit, ya. Zaman Rasulullah, ya, itu ada yang para sahabat وأعرض عن المشركين wa'arid anil musyrikin, ليس جاهلين في الحجر آية 94. ya. Rasulullah أمره الله بقول الحق، يعني مهما كان الوضع سيء يعبدون الأصنام لم يقل له خلاص مثلهم مثل غيرهم اتركهم، لا، قال اصدع بما تؤمر، أؤمر بالحق. Rasulullah fi kisah Rasulullah ya'ti ila عباد الأوثان أو الأصحاب يأتون إلى لا لا لا، هذا بالنسبة لدعوته رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو إلى التوحيد، فلم يقل الله سبحانه وتعالى اتركهم شأنهم شأن غيرهم يعبدون الأوثان، قال له اصدع بما تؤمر، أؤمر بالحق ولو كان الباطل منتشر في كل مكان. Masya Allah, ya. Bahkan Rasulullah sendiri, ya, beliau itu mendatangi para penyembah berhala, ya, berulang-ulang mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah nggak mengatakan sudah biarkan mereka melakukan itu, ya, biarkan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah, fasda' bima tu'mar, ya. Lakukanlah kebaikan, ya. Ajaklah mereka melakukan kebaikan, ya. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang yang syirik, ya. Tetap ajalah kebaikan, kalau nggak mau ya sudah, ya. Tapi terus meneruslah mengajak mereka untuk melakukan kebaikan, ya. خلاص أتممتي؟ المقوم الخامس والأخير، أعيد مرة أخرى المقومات الأربعة الماضية. صلاح المرأة في ذاتها، فلا يمكن أن تصلح إذا كانت هي غير صالحة. كيف يتم صلاح المرأة؟ بالعلم الشرعي والعمل به. رقم 2 الفصاحة والبيان والحجة خصوصا بخارج بيتها. رقم 3 الحكمة، وأوردنا حديثين للرسول صلى الله عليه وسلم وتكلمنا عن العبرة منهما.
رقم 4 حسن التربية بتربيتها لمحيطها، فهي ستصدر أفراد للمجتمع يجب أن يكونوا صالحين وحسني التربية. رقم 5 وهو المقوم الأخير، حمل هم الدعوة. يجب أن نحمل هم الدعوة، لا أن نتكلم مرة ونصلح مرة فقط ثم ننسى ذلك وتأخذنا الدنيا. رسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: من جلس جلسة ولم يذكر الله كانت له وليست عليه. نريد كل جلسة أن يكون فيها أمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، مهما كانت هذه الجلسة، في عرس، في مع صديقات، في البيت، كل جلسة يكون فيها هم الدعوة، أن تكون الدعوة هي همي. أذكر حديث، أذكر موقف، أستخلص عبرة من حديث، عبرة من آية. يجب أن يكون لي ذكر لله في كل جلسة حتى تكون كل جلسة حجة لي لا علي. يكون معي دائما في الحقيبة كتيب صغير أدرس منه وأتدارس أنا والصديقات أو الحاضرين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم نافع ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. علم نافع ينتفع به، كل كلمة قلتيها تعلم منها آخر وكان لها أثر ستكتب لك علم نافع ينتفع به. إذن لا تستهيني بهذا الأجر، احملي هم الدعوة، لا تتركي لحظة تمر عليك بدون دعوة إلى الله، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، ذكر الله. فحياتنا كلها أنفاس، لحظات يجب أن نترك فيها أثر نجده يوم القيامة إن شاء الله. هذا ما تيسر لي من جمعه في إصلاح دور المرأة في إصلاح المجتمع ومقومات التي تحتاجها المرأة لتقوم بهذا الدور. Ya, yang kelima, ya, faktor yang kelima yaitu tahammulu hammid dakwah. Ya. Kita harus selalu semangat, ya, mempunyai semangat atau ada moto hidup kita itu adalah hamud dakwah, ya, menjadikan dakwah itu sebagai moto hidupnya. Dimanapun kita harus selalu ingin bisa mengajak orang melakukan kebaikan, ya, nggak hanya melakukan kebaikan itu dengan ceramah saja, ya, namun saat kita hadir di walimah ataupun saat ngobrol santai, ya, kita berusaha untuk mengajak mereka, mengingatkan mereka melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita di situ berusaha untuk, ya, atau mengingat, mudah-mudahan keberadaanku di sini ini menjadi hujjah li la alayya, ya, penambah kebaikan atau penambah catatan kebaikan amalku, bukan penambah catatan amalan keburukanku, ya. Dimanapun kita berada kita harus ingat itu, ya. Kenapa? Saat kita bisa, ya, berkata yang baik, mengajak orang pada kebaikan, ya, sungguh pahalanya itu akan mengalir sampai hari kiamat. Kenapa? Dalam hadis disebutkan aw ilmun yuntafa'u bih, ada 3 hal yang nggak akan terputus pahalanya, ya, diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, dan hal ini nggak hanya bisa kita sampaikan di majelis ilmu atau di kelas saja, dimanapun kita bisa melakukannya, siapapun bisa melakukannya, yaitu berkata yang baik, mengajarkan yang baik, ya. Intinya apa? Tahammulu hamid dakwah. Kita harus punya visi atau moto hidup dimanapun mengajak kebaikan, dimanapun berusaha untuk melakukan kebaikan, dimanapun mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, ya, sehingga nanti kita bisa memanen kebaikan tersebut pada hari kiamat. Amin. خلاص هل هناك أسئلة؟ Ya, ada pertanyaan? Mungkin saya sudah menyampaikan di grup Ma'had, ya, WhatsApp Ma'had, tapi tidak ada, ya, yang menyampaikan pertanyaan di sini. Barangkali secara langsung boleh. Ada pertanyaan? Ini itu kan Pak, ya, direkam.
Silahkan yang ada pertanyaan. إذا لا يسألوا أنا سأسأل. Kalau nggak ada pertanyaan, Ustazah Jumana akan menyampaikan pertanyaan ya. Nanti yang bisa menjawab pertanyaan Ustazah Jumana akan mendapatkan door prize buku ini ya. Nah, ini bukunya. Ini bukunya ini. للكاميرا هذه. Oh ini. Bukunya ini ya. Minhajul Firqah An-Najiyah wa Tha'ifah Al-Mansurah, jalan golongan yang selamat ya. Akan mendapatkan buku ini. Yang kedua ya, ada buku hadiah lagi agar doa dikabulkan. Monggo Ustazah Jumana. Tafadhali. بالسؤال Nah. هل كانت لإحدى الطالبات تجربة مع الدعوة وكيف كانت النتيجة سواء إيجاب أو سلب؟ تجربة إيجابية أو تجربة سلبية؟ نعم. Tafadhali ya banat, ya akhwati. Man ladaiha tajrubah? Siapa yang mempunyai apa tajrubah? Kalau ada ini ada di depan kita pasti rame ini ya. Siapa yang mempunyai pengalaman dalam berdakwah, baik yang pengalaman itu pengalaman manis ataupun pengalaman pahit, boleh disampaikan. Tafadhali. Ya manis. Bilugatil Indonesia. Saya Ahsan bilugatil Arabiyah mastata'ti. ويوجد سؤال آخر بعد ذلك. Iya. Man, satu jib. Man, al-ism. Ada Pak? Nggak ada yang jawab? Iya. Siapa yang mempunyai pengalaman boleh berbagi di sini. Nashfa Atiyatul Laili ya. Tafadhali ya ukhti Nashfa Atiyatul Laili, uzkuri ismaki wa aidan fi ayyi mustawa anti. Nah, tafadhali. Malkisah. Nama saya Naswa Atiyatul Laili. Ana min fasli awal. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Hadi ukhtuna al-jadida. Tafadhali. Jadi saya pernah mengikuti dakwah itu program pesantren, letaknya di Bondowoso, dan itu sangat pelosok. Jadi kami mengajar, ada yang mengajar TK, SD, PAUD, sampai SMP. Gitu Ustazah. Masya Allah. Ladaiki tajribah ad-da'wah fi al-makan an-naiyah, fi al-qaryah an-naiyah ya, di pelosok ya. Terus gimana sambutan mereka? Jadi di tempat sana itu lebih tidak terlalu mementingkan pendidikan. Jadi aslinya mereka mampu, tapi pendidikan tidak dinomorsatukan. Wa indama ataiti hunaka hal madza tad'una lahu atau tad'ina lahum? Apa yang kalian dakwahkan menghadapi masyarakat yang seperti itu? Ngajar ini, mengajari membaca Al-Quran, Iqra, terus macam-macam puasa sunnah apa aja, terus sholat sunnah apa aja, gitu yang dasar-dasar. Soalnya kebanyakan mereka belum tahu. Masya Allah, alhamdulillah. Rabbuna yubarik fiik. Alhamdulillah. تشرح لهم بعض أمور الدين أليس كذلك؟ ما شاء الله. أستاذة جمانة تفهم كلامك قليلا جدا. محاولة. يا بارك الله لها. هذه الأخت جديدة ربما تستحي أن تتكلم باللغة العربية. ما شاء الله، بارك الله إلى لها. فكر طويل لتقديم القصة.
طيب لا بأس. نعم لك هدية واحد من هذين الكتابين إن شاء الله فيما بعد عندما نأتي ونقابل بعضنا بعضا في المعهد. نسأل الله أن ينفعها بهم. نعم. يا والسؤال التالي. نعم. نعم. لم أسأل نعم. أو ستسألين أنت؟ تفضل. ما هو؟ ما السؤال؟ باللغة الإندونيسية أو العربية؟ نعم. تفضلي. Sinta Nurmala. نعم Sinta Nurmala. Sinta يا تفضلي يا Sinta Nurmala. هاتان طالبتان جديدتان. نعم. تفضلي يا أختي. Ustazah, نعم. sudah jelas Ustazah? Maaf. Ya jelas. Oh ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, saya talibah dari mustawa awal. Bertanya, bagaimana cara mendakwahkan seseorang yang mana dalam ilmu agamanya masih kurang? نعم. كيف طريقة الدعوة لمن له معرفة بعلوم شرعية قليلة؟ معرفة قليلة بالعلوم الشرعية. بقدر علمه يدعو إلى الله حتى لا يضع نفسه في موقف لا يعرف ما الإجابة وما لا يعرف ما التصرف. على حسب علمي أحاول أن أدعو وأحاول أن أصلح المفسدة بقدر علمه أي علمي الشرعي. علم الشرعي بقدر علمي الداعي. نعم. المدعو. نعم. Ya. Cara kita mengajak orang yang mungkin terbatas, yang ilmu syariahnya itu sedikit, ya, itu biqadri ilmina, ya, sesuai dengan kadar keilmuan yang kita miliki itu, ya. Kalau misalnya kita pahamnya sampai di situ, ya, kalau ditanyai sesuatu yang kita nggak tahu, jangan menjawab asal, ya, tapi kita simpan dan kita pelajari dulu, baru nanti kita jelaskan, ya. Itu yang pertama, ya, kita menjawabnya sesuai dengan kadar keilmuan kita. Wa aidan alaina an nahtam bihali al-mad'u. بحال المدعو وأهتم بحالي أنا أصلا يعني أزود نفسي بالعلم الشرعي حتى أعرف كيف أدعو إلى الله. النية فقط لا تكفي. Ya, jadi kita harus ya biqadri ilmina itu enggak hanya sebatas ya sejauh mana ilmu kita itu kita mengajak orang lain, ya, tapi juga kita harus membekali diri cara supaya bisa diterima oleh orang tersebut, ya. ربما هي تريد أن كيف الطريقة تجاه الآخر لا تزويد النفس فقط ولكن نعم أدعوه بقدر علمي. أحيانا أجد البعض تأخذهم الحماسة ويفتوا في أمور لا يفهموا فيها حتى لا يظهروا أمام الآخرين أنهم غير عالمين. لا، بقدر علمي أعطي، أكثر من ذلك لا أستطيع، لا أفتي. الإمام مالك قال: من قال لا أدري فقد أفتى. لا يجب أن أعرف كل شيء، بقدر علمي أستطيع المساهمة. لا أكلف نفسي فوق طاقتها. ممكن أعلم نفسي، ممكن أثقف نفسي، لكن أن أدخل في مجالات لا أفهم فيها لا، خطأ. لا، ربما المقصود نحن ندعو الآخر الذي ليس له علم. نعم ليس له علم. أحيانا حتى الآخر لديه علم ولكن ارتكب مفسدة، يجب إذا أنا واثقة هذه مفسدة يجب أن أتكلم. ليس إذا الدعوة ليس فقط لمن ليس له علم. لا. أي مفسدة أنا أعرفها يجب أن أتكلم فيها. Ya, jadi beliau menjawab bahwa kalau pertanyaannya tadi bagaimana kita berdakwah kepada orang yang sedikit ilmunya atau ilmu syariahnya itu sedikit, ya. Padahal dakwah itu enggak hanya pada orang yang sedikit ilmunya, ya. Dakwah itu kita tujukan kepada siapapun yang melakukan kemungkaran, ya. Saat kita melihat sesuatu yang enggak baik, di situ kita harus berdakwah, ya. Dan
Caranya apa? Dengan membekali diri dengan hal-hal yang telah disampaikan tadi, ya. Ilmu, amal, kemudian bayan, fasahah, kemudian yang ketiga apa? Hikmah, ya. Kemudian yang keempat apa yang keempat? حسن التربية. Husnul tarbiyah, ya. حمل هم الدعوة. Yang kelima hammud dakwah, ya. Tahammul hammid dakwah, ya. Kita harus selalu mempunyai visi. لدي سؤال أنا. Visi untuk terus-menerus berdakwah kepada siapapun, ya. Dan kita berdakwah itu dengan sesuai kadar ilmu yang kita miliki, nggak boleh asal berbicara. Karena Imam Malik sendiri mengatakan, man qala la a'rif, ya, la adri faqad afta. Karena siapa yang kalau ditanya itu maaf belum tahu, ya, maaf nggak tahu ini, ya. Nah, pada hakikatnya dia telah memberikan fatwa atau jawaban, ya, bukan jawaban yang asal, ya. لدي سؤال. بما أن تكلمنا عن الدعوة أريد آية جمع فيها الله سبحانه وتعالى سبل الدعوة. من تعرف هذه الآية؟ Hayya, tafadhali. Siapa yang tahu satu ayat, ya, di situ Allah menjelaskan tentang beberapa cara berdakwah. Nah, ini ada di mustawa 3 atau mustawa 3 sepertinya ini. 5 دقائق بسرعة نريد الإجابة. Ini ada di tafsir mustawa 3. Hadis, ya, hadis mustawa 2 kalau tidak salah. Tapi kita sebagai muslim pasti tahu, ya. Ada satu ayat yang di situ Allah menjelaskan. Na'am, tafadhali. Al-Izzati. 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 هل هذا في سورة النحل؟ نعم. الآية 125. ممتازة. ادعو إلى سبيل ربك. خليها. لا أنا بدأت لها. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ممتازة. نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. طبعا كلمة الحكمة كبيرة كما قلنا، تقتضي لكل مقام مقال. بالحكمة والموعظة، لم يقل موعظة فقط ولكن قال الحسنة. وجادلهم بالتي هي أحسن، حتى الجدال يكون بالتي هي أحسن، تركها مطلقة، لم يقل جادلهم بالحسنى، إنما مهما وصل ذهنك إلى شيء حسن لا اختار الأحسن. نبحث دائما كيف نقدم نصحنا وإرشادنا بصيغة جيدة ولطيفة وحسنة ليتقبلها الطرف الآخر. آية غاية في الروعة سبحان الله. Sungguh ayat yang sangat bagus, ya. Di situ mengajarkan enggak hanya dengan, ya, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, ya, hikmah, ada hikmah, cara yang tepat, ya, mau'izah hasanah, bahkan dengan cara yang debat, tapi debat yang baik, ya. وجادلهم بالتي هي أحسن. debat yang baik. يلا بارك الله بكنا، ونسأل الله أن يكون هذا الدرس حجة لنا لا علينا، وينفعنا وينفع فينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadiyah liman ajaba soal li Ustazah Jumanah. Ustazah Jumanah a'tat su'alaini anifan. Idzan al-mustahiqah li hadhihi al-hadiyah ukhtuna Atiyah wa ukhtuna Al-Izzati. فنقدمها إن شاء الله عند اللقاء. يا رب اللهم أذهب عنا البأس كورونا. آمين. وربنا يحفظنا جميعا ويهدينا إلى ما يرضيه. آمين يا رب العالمين. إلى اللقاء، أراكم بخير دائما يا أخواتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أنت شاركتي خلاص؟ Sulit. Satu.
Dek kamar Jida, Mbak. Dek, iki aku kayak wis mari kok nang. Ya, Mas.